भी खरारे पड़ी आई माँ तू खरारे कहीं आसलु हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम टू माय साहू ब्लॉग आपण मैंने आम पोखरी रे माछ धरा होता तो गाई देखिथे एबे नई रे माछ गला होची आज की 3 दिन हो गलानी पंप पकईकी माछ गालुचंदी आम नई हुड़ारे नई पाखु जिबा माछ सब धरुचंदी देखिया क्या नौ कहूनु तो सामने कहूनु क्या नौ कहूनु तो पुओ नौ अटा देखी पारे नई हुड़ा को लेकिन जाऊँगी बसुनी माछ ना जुनी साहू ब्लॉग फॉलो करो लाइक करो शेयर करो थैंक यू तो माछ धरजनी से पंप पड़ी पीसा माछ धइल कहूना पदे पदे कहूना सिरियाई पदे कुह माछ माछ केते केमती धरा आउची माछ धरा मजा लागुची ये कादुआ रे कादुआ भी किछि जणा पडुनी आ माछ आया छोटी गाली हमें खाई हां मालिक होटल देखि आया आया आ माछ केते धरलोनी माछ आजा 1.5 घंटा धरा सेलानी आ आकार करछो केते आउ हबो आकार 7 दिन करछन तुम पिला जस सारा पुछिबे तो आओ माछ किलो केते आ माछ को मागरो 250 आया 1.5 किलो भीतर सरळ से 250 आ किलो तळकु आइए खाना कोन आजा इयो हला किलो बाजी सिया होते नारायण बाजी हां ए जो विष्णु बाजी आ ये जो अछि ये माछ भी अछि हां अपन जानि आया सबिता सेठी ये तू पिला जो ओटा खाउचंती आया केन को पुओ छे ताको पुओ ताको हालले सी बुझी आइए झियोटा ना ये झियोटा मालिक ता ना कोन आज्ञा सब पैसा को सब चलै छन से ता नाटा कोन लिपा साउ देखंदु आम गळ रासी पहुंची जाइछनी दिगाना माछ नब मालिकटा कुछ माछ न मालिक माछ मालिक मु तमने आमे सब कोन तमे किनिया वाला सब कस्टमर माछ देखंदु माछ केते न देखुनु माछ भीतर देखि जुंदिया ए देखा भली देखा ए देख 2 किलो 2.5 किलो सब 16 ए माछ नीलू ध दिगाना केते नब माछ मु ए 2.5 किलो खन उठे सब देबी नहीं आज हब्बा हब्बा माने पूरा जोरसोर आवाज नटी भाई तार कुदाल धरछि चिल्लो आंब पूरा पंक सांगे मिसी जाउछि ए साहू पुओ साहू ब्लॉग रे हेड ये मजी हां हो यस माले छे ए हे यार जो मोला कोन सिंगो वाइनी करती मुंडा खा टिकट रहा तुझी बुझात्रा हो बाबू तमे कोन कहबो न्यू तमे कोन कहबो को माछ बडर भासी दी तू मुंडा देखोन कोन कहछु माछ बडर भासी दी हेलो माछ ब भासी आ एइट जदी दुमा सेउ एइटी आ एइट जदी दुमा जो सेउळ न पे आछंदी हम रंजिया को लाइक करियो शेयर करियो फॉलो करियो अरे रंजिया गुनो साउ ब्लॉग
ନା ନା ଗଲେ ତୁ କଣ ନବୁ? କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମାଛ ବହୁତ ପଡୁଛନ୍ତି ନବ ହାପି ତମେ କଣ କହିବ? ଶେଉଳ କିଲୋ ହେଲା 250 ଟଙ୍କା। ଚାଉଳ କିଲୋ 250। ଇଏ ମାନେ ନବା ପାଇଁ ଆସିବ ଆମକୁ ଏଇ ଦୁଧିଆରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଫର ଅଛି। 4 ଦିନ ହଁ ଏବେ ଅଫର ଅଛି ଆଇ ତମକୁ କୋଉଠି ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା କାଟି ପାରିବେ। ନବା ଅଛି ଆମେ 200 ହେଲା ତମକୁ। କୁଇଣ୍ଟାଲ ନେଲେ 200 ଟଙ୍କା। ଆରେ ବା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଶେଉଳ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ପୁତି ହେଇଗଲା ମୋବାଇଲ ଏବେ କ୍ୟାପଚର नहीं होगा। ହଲୁଛି ତୁ ବି ହଲ। କି କୋଉ ପାଇଁ ଗ? ଏ ବୁଢୀ ତାର ପଛ ଆଗେ ନା ଅଟା ନେଇ ଆସିଛି ତା ପୁଅ ପାଇଁ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଆଣିନି। ଆସାନି କିଏ ଦେଖନି ଆହୁରି ବି ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି। ତୁ ମାଛ ଧରିବୁ ନା କି କଣ ପାଇଁ ମାଛ ଧରୁନୁ? ମାଛ ଧରୁନୁ ଆଲୋ କଣ ପାଇଁ ଦେଖୁନୁ? ନା ଭିଡିଓ ମାଛ ଦେଖିଆ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମାଛରେ। ସିରିଆଇ ମାଛ ଧରୁଛି। ବି ଖରାରେ ପଳେଇ ଆଇଛି। ତୁ ଖରାରେ କାହିଁକି ଆସୁଥିଲୁ? ମେନ୍ ଲିଡର। ନା ମୁଁ ସେସବୁ କରୁନି। ଇଏ ହଉଛି ମେନ୍ ଲିଡର ଗାଇଜ। ଏସବୁ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆମ ନଈ ଗଳା ହଉଥିଲା ଆପଣ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ରହିଲୁ ନମସ୍କାର।